بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. آخنو ورى الله سبحانه وتعالى تيغا وصلي النبي من كما نجيدي نانتي تنغبتي كمانين تدي أغانتانيا الله نجيدي نانتو يمانكندو غناندو سر الدري كنغني محمد بن عبد الله الله كمينياني أغي فارينياني. آخنو لنكي هو مرسن قصم پنانيا دي كنغني سينين قصو سيكاندينغا سيني كغني وجنون بلي أدو تاموندو كابو فرانشين قانين دي كنغني 2019 أوانيانا وطاقية تموندينغا تي هتان پانچينغا كنغا جونغنيتي رياض الصالحينغا سادو بلارو لنكي بارتين دي ona duroto ona muido mebatenga gelli kota dangintonga ora ko oti tuarunga ni kebe kenne duntenga hunyai yuagana ni kinyenega ankinya go agamugu mogobe maga hami mogobe nenunga idrigisani nokunu igonwa kengani arabin kanneke asogondi mogonga na sigiru lai owa munda ona sigiru ku oni bangandi mogo siri kuro karalemma nganani asogondini ana duro goto ana sigiru ku sogondi kundunga hilalu nokuke kundune ogara sogondi nanti al-amiriyu kenga kitene imamu muslimu kitabin nogondi kundu yoga kinye imamu bukhari nokunga oti al-amariyu yoken koni mogo kundune ogati al-amariyu onan qawatiniya al-amiriyu ontaga watini al-amariyu ke dange halle gadi ori nokuyugoyi ogati ya Ka'bu buna malikin ke nokuke ahitit nanti nene dresani yere oda ututaya sere gora watini mani sabu dangani Ka'bu ke oda raga na Kenya rafunga nanti ya Ka'bu koga kinye buna ke kengani badal nga oda nya buna omanya bunua onati qaralema nga anandaga ke irabun no kumpai ila hogabe kodo keno kwa magara faida gabe kitada batenga ko sasa nanti ya Ka'bu buna malikin makenga he ya Ka'ba buna malik ke dange halle ogari qottey goyi ogati fala taqribannaha taqriheti fala taqrabannaha rake fatahanna lay qogara kumobe kesuni qarangana nganani qarangana nene ngadrsani no kunu gunwa ay men tahariara wulini tikenga qanda du trinkani anat nanti nene nga adrsani rekundune ke dangi halle qotte igwanu ngani khadi okura sogondi nanti an akhla'a ke dangi halle khadi awakitene digamu kuno gondi khadi ogati falhiq ke kundune angana kunchu krosi lamu ke ura sukunul lay haw ke na sukunul lagay ke dangi halle alqaf ke na sukunul loken kay arabin qannen kanu gondi kellan tagge miata mogo sudi sukununu hilli iranta menga lallew ke sabuda ngani me inati hamzatul wasli ke mewo ari mananyi mimi meli mania ko sasa agananyi togonga oganati almasjidu angatu almasjidu ke kundune alfula munya hanu ngani hamzatul wasli ke indati ari mananyi meli mania ari manangani kebe arabu inta qotte lagana na jongati sukun wa abada igani sikki qotte nka kamma har kenganani haraka ngana ya
ikunchigi mogondi nanchiga kamati sukunu nyai yo kebirenga keta lamu kebe ganu ngani aga jopa na sukunu nga kudo na maganya li masjid ida mani dabari ida hamzatul wasil lokem palle kudo ina qotte njungati al mutaharriku nga ana kusanta lagari al masjidu anda ngari anda jonga al awa kebirenga keta wonan chage katti qotte ke ogati falhiq sukunu nu siki ora kullaga ni su karni menu ngani inati har sukunu nu hiliranta karni mei sikati sukunu nu sikike yo digame ke kan kaba konni mogobe kenniya fal haq hawke anna raganna fatahallai yo nya munda onan kore katta ko ata honne qarallemma nga anatallan faida tikenga ke dangi halle o wa khigo agada kabu bun maliki qisa ke trinka do batenga ada jongi nduraga ni jongai alingo dangani mogo siri wa arike wa duanga na danga alla gandura tanga no da umputu jongi nduku no gondi ora hinu karagi utu kudo oni kahuku digan kahumantoi okuda ga kunchu ona faida kitada batenga ona duwa waqi dangani ti Allah ati kabu bun maliki angana qisa ke hay oga hobe kitana no gondi kenni sarabati nyai bawni kabu qoraunga kinyai ahinki armenya nya gesunu waqi ke gara hobe ko ati sarano ono hakle togodiya seresu alla garanya andan charnanga mekama anna durogoto anna takkengutu ada ke faida raga na kino inonga hillandinga ni kebe ati kabu bun maliki qisa ken gondi gadi hobe ga go nan togoti ni ngana hoyi na ke dabari ati kenga haramaringa be tokko halle ada harata gumanchenko nanti osasa golli saganuku sikkati oku benuga wandi kitundi angana ni gollini anga hunne kitana alla ga ho dabarni wakati kebe maga sogu antuga de ke mogoy godi anna kusanta tingana hoyi na ke dabari anga nyini alla na dabarni saasai awa kengana hoyi kembre gani kine rawanya na kunkotana awarnan kamma ke haygini ke aga jonginiti dunadun qibarenga atilla gara qibaren ka sirenna maga toganyana nantingana hoyi na alla batu ko sasa serebe gana ni tampille sine kennati gana kinye tanjike serebe gana ni tanjike kennati gana kinye tannagate serebe gana ni kengagatinga kennati gana kinye alantretinga ati kunno kunusu haygini kundune ina haramare men tokko halliyai ke wakitani qisa kinu gondi bawni hobe gara kabunya halla toqananga agama daga do annabi nyimme nga kuriranga kenniya aga togo hinu lelandini agatini igana hoy ina ke dabari ora ke faida kitado waqi ke batenga sikandinga ni kebe ati haramaremme atanqawi mugontunu nene bono dumbeani ati ko aga hatan panchora mogobe qisa ke nogondi kabu bun malikiti ida fasihil lisana unkini kei ngaranya ni adiga munga hamini hakla sire dunkiyani awa alla gada urgiti nene kebe kakabu nya sire telengonta ide aga daga tagu annabi nyimme jommena gane ati iganda daga tagu duna soron kutunya jommena gane iranyi dubbagandini tilonjuru kongenga yoga honyam palle agani annabi nyimme ke jommena gane kabu bun maliki ada alla horontongunko ke sabudangani o waqi ke gara hobe ko ati nene ke beraga hadamare men ngurugini kamunga agami mogon tutta ken nene bana ne haraga na gatimbana awagana timbaga arantaga gilli ke sabudangani gella gana isirengana kenu akaman namma hari nanti ike waragana na du baganditi digamu tananu ati bawni ida fasihil lisana unkini kei ke wakitene taraku ken gondi oga hobe hamunu kenniya sere anga kenu dungetan kennenga ona ho buchinini ne kahu kenu kwa
o xaranmoxo fode muhammadu makiu drame allah gandura tanga ati yaxa kantaxu ado tordun qotaxu kungana yaximei iren menga ɲana kebe kenni kambaran qotaxu ay yo kebirenga keta ku xisanu su ogani terenka haqqila sire dunke a waragana na taqqimutu di battenga waxi ke agara hobe kodangani xadi hinaxa tandinga ati angana kabu bun maliki qisa ke angana krosi ati anga ho kitana nogondi kenganiya hadamaremme anan qawi wakati nyugo kinni allah haragana nya agama sukinai ati allah subhanahu wa ta'ala hagada ragana sahibanu lagani jarabi nanti imbugudo annabi nyimen batenga soronkun qoniya nungani kun takki kite jarabe ke nogondi khaygunu nungani kun takki bone kungani go munafiqinunga yo hadamaremme an qabe gani kei allah mbatte ngaralla ga tanki tenga maga dunadun qibare warakane de kenga gati anya allah danga ke haykin ke hina gatandi karagandi ngani kebe ado lagare ati anda munafiqin kungari kubenu ga falla toy bakka annabiya angani ngari gabonyani ko qisa ke megadariti nanti wakine ma tanchege ado dantantoi ka Ka'b bin Malik akem maraga nandaga do jama keide nanti ke jama sugari nangara annabi nyimme kirangani nanti annabi hobe garo halla togondi de ke lonjuru hulaniyani ken kandadangi ido kunandi gore ngado ken kabatenga kabu maya gado ken chwade kabu aga trindindi ila soro hilli koyai kengani murarai ado hilalwa kabu gara kusoro hilli kita kapadwa ati kudi wasa yo arke gara hobe ko ati jama kenta jatene alla dingiranga de soro siru masoro telengonto alla kome anka be gani kei kunya battellondi maga daga nanti jamanchu gati kebe haragana ni gare nyagani nan daga dai yo Ka'b bin Malik radiyallahu anhu agada yaga ma ho sirera gado Allah soro sirunga attaqen chiro di battenga agnu ku haykin ke hinun karagiya oganya munda ollitiya kudo inanya faida yi hoga iriyadu kiragana na trinka do battenga iriyadu ke mega atrinke mananga ni kebe bucinne kebe agana kitano gondi ona duro goto ona golli tay o katien pakella nyiranga onati almalikirin dangani sama alla gandora tuga khairia yo honyam palle wara ku bangandi onati onta gilidaga batenga hollaqi hillandindi kengani durasaga en pollaqenga lenki hadise wa jongana hadise tampilendo hillandinyai al imam an-nawawi rahimahullah atodangani wa an abi nujayd ati da hadith mutubaka nujaydu habamaga ati bidhammi nun ati nunu ke kundune toki ga jongana ti nunu ke be kingani nu ati anna dhamma lay wa fathil jim jimu ke be ga nunu ke ga bata anna fathal lay ana kusanta lagari nujayd kia haikeni ke dabtunga imamu ngadaraga gara lahidungutu nanti hobe hatajintenga kata sirondi ndenga iganari migara gemundina kinoi agantaganya kundu sasa okoroatini wa an abi najid yoga gadaraga na hatampanchi kundu alagari wa an abi nujayd imran bin husayn abu nujayd kegani kebe kenni imran wai husayn gada sara al-khuzai damben karanga khuzai yugan kenyani radiyallahu anhuma tunkandungan tenga imran gedo husayn ke sumaga annamra'atan imranuti yagaray goyi min juhayna gelli juhayna tu qabilanga
atati rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yagare keri kati Allah gayfarenga kisirune maga nabinyimen kamma wahiya hubla anga nyini yagare kenyi alhaladi awar jagantenyanyi masigintenyanyi manuguntenyanyi nogo ke kite kammogo mina zina akite gelli jeniyenyai faqalat yagare ke gari kati annabiya ati annabinyimen danga ya rasulallah ya Allah gayfare asabtu hadda ati Allah hakun qiniya fa aqimhu alayya iya munda anna Allah hakun bagidi fada'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam waliyaha annabinyimmeke aga hobe dabarni ada yagareke walin qiri sirebe ga sikiti yagareke qibarenga faqal annabi tadangani ahsin ilayha ke yagare kundunne hayde siro katayde maga bono katay fa idha wada'at gella ganani aganire menteri awre gani kebe agana jiji makenga hewnati agana sare digamu ko warni tiswa kundu kudo sonin kan kanne ndinan to illa illana ke takarallem mana sugandi hobe gallinga danga yo annabiti hunyam palle agana lemme ke teri fa'tini biha anke ngoli ando yagare kinari katiya fa fa'ala walike asigiti golle kei ko annabi nyimme ke gara nyamari mogobe yagare ngara lemme laga agara teri yo har hadise ke ganani agama suko yere kundunne o immega tu mogobe gella ganani sasa lemme kenda sare wajibu nyani ananchugi sugundinde ke gawa danginiya mahunyam palle lemine kiraga igeneti dua keta ahata jinte ganta kata komboi kebirenga keta hunyam palle haquku bugu watinga timme yagareke di yagareke walinna mani dabarni adari kata annabiya fa amara biha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam annabi nyimmenga kisiro nemaga kama anyamarni ti yagareke fa shuddat alayha thiyabuha idaraga naira mukuraga ni qotondai awrega ni kebe na yagareke irame makenga hewonati hendeli na sitai mogo siri na qotondai kudo laura na maga buga danga thumma amara biha sage annabi nyimme ke nyamar ni ti yagareke farujimat ida gididungara ko jeni kite ngana yagintellaga agan kawa bakka di mogobe awa kundwani igoro yagare swamba na keno gondi gella gananya yagintambali yaganai kenganya igwa imaganya yagare ai kame jani an kawa bakidi yo gella gananya yagaren ka asigintenya gananyi kame ke jani tabakadi de inaga walla magandire menteri lemmenteriem palle brambe anari ina janum bagadi yo kebrenga keta ke yagare honyam palle igada gididungara thumma salla alayha sage mustafa na mani dabarni asigi yagare kei asallai awregani kebe hurunchalle annabi ganda hurunchalle nya sirebe adduanga na danga annabi nyimmen duangenka anta sagene النبي ركيد برتا فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوانغني أتي النبي من دانا تصلي عليها يا رسول الله أتي الله غفاري اللي نسيكي يغرين إن شاء الله وقد زنت أباتي أكينك حقا جينيا إتي عمر دان كترندين دي هتي na annabi dan ke golle na koni de umar dan ke trindinde wuregani kebe kenni imira wase nyai na hami kitati annabi dan ke golle faqal
annabi nyimme ngara umaru jabi hobe ati laqad tabati tauba ati ke yagare kundune ada durasagay dabari kata allahi law qusimati bayna 70 igalli nadanke durasagay amuso mayam paye na tagandi tanyere hadamare mei min ahli al-madina gelli madina dunkonunga la wasa'athum ani wasana awre gani kebe tanyere hadamare megan kite madina nugondi igara yangon dabari ke yagare gara golle kebe dabari sasa angana danke golle yampayilla gana tagandi tanyere kei alla wa yampana tanyere ke sumagati ke golle kundunei ahalle annabiti wa hal wajadta yala umaru anken kitandiba afdala hobe gam pasonta min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla dinanta aga fonnan cirauti yonkinga Allah subhanahu wa ta'ala dangani yala golle rawakitene golle be gam paso keiba kebirenga keta annabi nyimen jaben paykin ke kundune wa alla nyagana uraga sukka mantonda ngani alla ganda uraga nya dutigiti ndanoi ke hadise kundune ina to dangani rawahu muslimun dariti hadisi tampilendo hillandim pay tampilendo sikandi ngani kebe imamun torangani wa an ibn abbas ida hadise mutubaka abdullah ibn abbas ya wa anas bin malik adu anas ya malik garasara radiyallahu anhum tunkandu mantenga abdullah maga adu abbas do anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abdullah do anas ti annabi nyimmenga kisurne maga kamma ajabi nanti law anna libna adama wadiyan ati warallaqigani haramare mendanga min dhahab kenga gelli kange ngarallaqenyai ahabba an yakuna lahu wadiyan haramare meke anya ganna kadi ananyi dangani warallaqu hilliya gelli kange ngarallaqunga walan yamla afahu annabiti ho honta haramare mel laqem pakka illa turab agantanya sejuranyai wa yatubu Allah ka alla tuburagantenga ala man tab siremma kebe gara dura saga kata Allah awre gani kebe hadamaremme anta hakka na burei kange ngar laqenga na uradanga awamunda anyida warallaqu hilliya yokkomennan dungeti honga alla gara kebe kinai kenyam pasadanga annabi danke jabi haikin gangana hamu hadamare mengra kamena buresu kita awamunda hotananka hai hadamare menge ho hontara kempaka agantanya qaburanche juranyai agana karabbirambiani anatanna kuti serebe gana dura saga kata Allah aga dungeti honga kebe alla gara tagandaranga ma alla gara kenka mandura saga illaga hadise ke inato dangani muttafaqun alayhi ke hayginige hadisi tampille arusi kandinga tampille ndo nakatandinga ni kebe adi lagarenga gelli ke hollaqei imamun torangani wa an abi hurairah radhiyallahu anhu ti hadise nga ilautubaka abu hurairah tay tunkandu antenga maga anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ati alla gayfarenga kisirone maga kamma ajabinanti يضحك الله سبحانه وتعالى تي الله سبحانه وتعالى أواسويني إلى رجلين كتا إيغو هليا كيسو يكوندوني سرم مغا ترندين دي باكا مغا دي نانتي سوي كنيانا كموغو قوغا كوري كتا كودي مينوا جلي هالي سرو سرو سامانتونغا إدانجينا إيا قو إيغرا مغو مغوبي عربو نياني إيوا عربين قنن مكو yuqa igunu kanaragana yadhaku kiragana sogondi nanti alla wadungene ma wanyagalini ina sogondi kundu yuqa ko gara ko mogobeta onan dangai ko hanan danganu ga dangai mogobe yukebirenga nanti Allah subhanahu wa ta'ala
awasoyini ila rajulain katta igu hilliya mani sabuda yaqtul ahaduhuma al-akhar idu banambe awatanan karni yadkhulani al-janna qaisu kengani kallana kilo karndana ke iswarno arjanna ken cabun kite manidi yuqatilu hadha fi sabilillah hana kebe ga kara aken daga gajalla killenya di igusan taraga nakarino ngani thumma yatubu Allahu ala al-qatil sage kebe gara jahadun qur'ana hana ke kari yo agada dura saga kata Allah da tubullaga fayuslim aganyana silaminga fayustashhad maga gari jahadun kuri Allah killendi aga karanu ngani seydum purei iso amenyi ni arjanna ngondi ke diga mega hamini mogobe o imena haisa sa serenya haikinige adaga jahadun kuri Allah killendi aru kahirinda mekita kafirinda kari akengana arjanna ngondi kadi anakusanta ikalla nangarno ngani ay migat nanti kebe gari kari anyi kahirinyai yo igana menyino ngaketa anga tukallana hanake horaruna sondo menga nanti mani mo meneni kei igiro ke ware medo dina kiyai magi karni ken ka haygeni gar janna no gondi manin chare yo ke birenga keta hinu ngana bange jaga karndana ke agani kafiringa kallana ke halle agari tubi maga kalla alla killendi ke hadise kundune agana hobe bangando dangani Allah subhanahu wa ta'ala afasamun ta'unyani kem palle na Allah walin kari Allah na illa ragana kadi na tubu laga ken kamandanga kadi kega hobe koini kamancire ama hadamarin muntaga nanti inobi hadamarin misugana dura saga kata ken Allah awa tubu lagana koga kore katai halle nanti kudiga musugana koni ahitit nanti serena dutewu ana dume golli burendi nanti hira halle migari tubi shetani gana sangati serengani aga kunchimma wallawre ka haramre misuga munda ila garunan chirwa honyam palle agaratu nanti ken hoburenyai anan qawa dura sagana kata alla ya kurma anan bugu kendi wa kamanchire lagana natiga nanti subhana man ya'fu wa nahfu da'iman wala yazal mahma hafal abdu afa يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطا سنغنا الله دانا أن تجلي أغايام بنا أنغاني نيخا أكنا كتنا كما نمپن ننشراغندا أن تكمل لغنا كما ننتادي كتا أويغني ورجغن كتباكي أن كلمون تاغن تباكا كمغا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.